सान्ध्य पार्चर को आप समस्त को स्वागत कर। आज विषय है लेजिनेस, टायर्डनेस, फैटिग, तामस सब गोटे फैमिली रो ये दादी पुओ मौसी पुओ ये भाई सब कौन कजन फजन सब एमान सब से गोटे फैमिली लेजिनेस है आलस्य, टायर्डनेस है क्लांति, फैटिग है अवसन्नता और तामस है तामसिकता। एमाने समस्ते आमर दुर्बलता मान मध्य अन्यतम एवं बेस किछि अनिष्टकारी मध्य आउ एमान को ऊपर केमती आमे विजय लाभ करबा बा एमान को आमे केमती सम्मुखीन हबा। माँ को लेजिनेस इज ए डेंजरस इलनेस, ये गोटे अत्यंत विपज्जनक रोग। रोग इन द सेंस तुम कह लेजिनेस औषध कौन कौ डाक्तर पचार से डाक्तर है माँ माँ हूँ डाक्तर और माँ निजे तार चिकित्सा करेंगे हम किंतु तुम आगे प्रथम बुझा दरकार जे लेजिनेसटा गोटे इलनेस बोली। लेजिनेसटा गोटे इलनेस बोली तुम बुझा दरकार। आमे ताकू एते स्वाभाविक भाव में ग्रहण करूजे आमर धारणा कौन हुए तो समस्त भीतर थाए आम भीतर अच्छे टे अलसुआ भाव थाए। सकाल टे उठा इच्छा हेनी कम कर इच्छा हेनी जावाक इच्छा हेनी ये अलसुआ गुण गुड़ाक आमको एत स्वाभाविक लगे। माँ कहले गोटे डेंजरस रोग गोटे विपज्जनक रोग। टायर्डनेस टायर्डनेस हूँ जोटा क्लांति बोली आम कहूँ शोज लैक ऑफ विल फॉर प्रोग्रेस। अग्रगति निमंते जो संकल्प बा जो इच्छा से जिते तुम कम हो जाए तुम सो लैक ऑफ विल इच्छा हुए संकल्प हुए आम गोटे अग्रगति करने जो व्याकुलता थाए से न थाए जो क्लांति लगे कहीं क्लांतिर कारण हूँ अग्रगति आम भीतर संकल्पर न्यूनता कमी जाए लैक। व्हेन यू फील टायर्ड और फैटिग दैट इज लैक ऑफ विल फॉर प्रोग्रेस। क्लांत बा अवसन्न फील कर अनुभव कर समस्त जीवन में अच्छी कई जड़े केवल व्यक्ति नहीं जे कि पीड़ित थी आमको लगुच आमरी कथा कहुच्छी कि समस्त कथा बहुत समय आम क्लांत हो जाऊ अवसन्न हो जाऊ आलस्य आसी जाए ये सबूर कारण माँ कहते तुम यदि क्लांत अनुभव कर अवसन्न अनुभव कर इट्स ए लैक ऑफ विल फॉर प्रोग्रेस। अग्रगति निमंत्रण जो संकल्प जो इच्छा भितर जो तीव्र इच्छा सीटा जी दरकार से नहीं तुम से बहुत कम जेहेतु अग्रगति इच्छा ना तेणु तुम क्लांत अनुभव कर। धरा जाऊ जनकर इच्छा अच्छी चल चल की 10 किलोमीटर जावाई जदि सतरे इच्छा अच्छी प्रबल इच्छा अच्छी तो 10 किलोमीटर चलीज हुए तो किसी कष्ट लगिपे किसी कष्ट लगिपे किंतु क्लांति आसबनी। क्लांति हूँ गोटे भिन्न भाव जने क्लांतटा जो क्लांति जिनसा गोटे भिन्न भाव से देखो आउ के बाट रहा आउ के बाट रहा जाए पहुंचे जाओ क्लांति लगे सी कौन कर थाऊ आउ जाई हम आहरी एत गुड़ा बाट अच्छे किए जीव आहरी एत गुड़ा बाट चलिए थाऊ आज हेनी ताने तुम जो जीवाई जो आग्रह कर जो इच्छा कर जो संकल्प कर उणा होगा सेटा उणा हे तुम क्लांत लगे तुम रही
आगे क्लांत लगे भितर संकल्प बुणा है मुझे जमते पहुंचे निश्चय पहुंचे निश्चय मो टार्गेट रीच करी ये जो सिद्धांत भितर थाए से सिद्धांत तुमको आ क्लांति दबनी यहाँ हूँ सब गुरुत्वपूर्ण कथा मो सिद्धांत काम करी मु सिद्धांत कर निश्चय करी जदि मुझे सिद्धांत करी चेष्टा करी सफलता विफलता कथा भी उठुनी ये सफलता विफलता कथा पड़न प्रोग्रेस अग्रगति पर इच्छा गोटा प्रगति पर इच्छा सेटा कम हेनी सेटा कम हो गले क्रांति आसो तापर कहले फायर इज ऑलवेज बर्निंग इन यू फायर इज ऑलवेज बर्निंग इन यू कहीं तुम क्लांत हम कहीं अवसन्न हम कहीं क्लांत हम तुम भीतर जो आग्रह जो इच्छा जो उत्साह जो संकल्प जो भितर सब बेले तो अग्नि जलिकी रही ना से अग्नि सब बेले जलिकी रही तुम भीतर विल की सी आउ तेजिक रखियो कि तुम ता संगे संपर्क रखुना तुम बाहर जड़ता शरीर सांगे संपर्क रखुच तेणु तुमको क्लांति आस टायर्डनेस फैटिग फैटिग हूँ अवसन्नता अवसन्न भाव फैटिग कम्स फ्रॉम डूइंग विदाउट इंटरेस्ट द थिंग यू डू केते सहज सरल भाव में माँ बुझे केते आम अवसन्न हो जाओ जो काम करूँ से आग्रह न थी कले तुम अवसन्न हुओ बा क्लांत हुओ एका कथा प्राय क्लांत बा अवसन्न जा हो पाखापाखि समान कथा कहीं फैटिग आसे कारण तुमको जो काम दिया तुम जो काम टेकअप कर जो काम करने इच्छा कर से काम को आग्रह करूना तुम काम इंटरेस्ट नहीं इच्छा नहीं भल लगुनि करने काम फैटिग कम्स फ्रॉम डूइंग विदाउट इंटरेस्ट द थिंग यू डू व्हाटएवर यू डू यू कैन फाइंड इंटरेस्ट इन इट प्रोवाइडेड यू टेक इट एज द मीन्स ऑफ प्रोग्रेसिंग जो काम भी तुम्हें कर आम काम को छोट बड़ भावे कहे से कथा आप जो काम भी कर ताको इंटरेस्ट नहीं कर व्हाटएवर यू डू यू कैन फाइंड इंटरेस्ट इन इट जहाँ भी तुम कर से तुम आग्रह आसो इंटरेस्ट आसो प्रोवाइडेड यू टेक इट एज द मीन्स ऑफ प्रोग्रेसिंग जदि तुम्हें ताकू तुम अग्रगतिर मार्ग बोली ग्रहण कर ये मीन्स उपाय मार्ग प्रोग्रेसिंग अग्रगति करने मार्ग गोटे बढ़िया उदाहरण अच्छे आप मातृभूमि गोटे करमंगा गछ अच्छे से करमंगा गछरे शुआ आसिक खाती शुआ खाई कौन करती ना सी गुड़ा एत बाजुआ से शुआ गुड़ाक आम सागे आम ओड़े जीवु से पुणी खाई पकेबे सका बेलाटा अंजलि उड़ाती सन्ध्या बेलाटा मु उड़ाए जदि कहीं साहय था भल ना मुझे उड़े दिए क्या सन्ध्या बेला टे कम पड़े कि सन्ध्या बेलाटा देखा जाए खराब सन्ध्या बेला 4टा बेले आज अभिज्ञता हूँ आज 5 थर ओढ़ मुझे देकी सेपट कड़े जाए आसी देखा पुणी थोड़े खाई गदे अच्छा सी तो शुआ से खाद्य लंच आवर लंच आवर केम डिस्टर्ब कर मु कहली से माने मते गोटे टेस्ट कर देखिए आकर पेसेंस अच्छी ना नहीं जिते लास्ट शुआ उड़ी पड़ेगा तापर मुझे फाइनाल ओढ़ी 5म थर एवं सबू थर ओढ़ला बेले मत भल लगुए आई टेक प्लेजर आउट ऑफ इट मु देखुता एथर कमीगलानी
आ पूर्व थर जीता ताठू कमिगलानी ସେମାନେ କ'ଣ ସେମାନେ ଗୋଟାଏ କର୍ମଙ୍ଗା ଧରିବେ ସାଇଡ଼୍ ଟିକେ ଖଣ୍ଡିଆ କରିଦେବେ ଏଡ଼େ ଦୁଷ୍ଟ ସବୁ ପୁରା ଖାଇଥିଲେ ତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ପୁରା ଖାଇବେନି ଟିକେ ଖଣ୍ଡିଆ କରିଦେବେ ଅଇଁଠା କରିଦେଇ ପକେଇଦେବେ ମୂଳୁଠି ମୋ ପିଠିରେ ପଡ଼ିବ କର୍ମଙ୍ଗା ଇଏ କ'ଣ ହେଲା ତୁ ପକେଇଲା ଦେଖିକି ପକଉନୁ ତୁ ଜାଣିପାରୁନୁ ଭଦ୍ରାମୀ ଥିଲେ ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଦେଖିକି ପକାନ୍ତା ନା ସେ ଏଣେ ତେଣୁ ପକଉଥିବେ ସବୁ ମୁଁ ଏମିତି ଏମିତି ଆଜି ପଞ୍ଚମ ଥର ଓଡ଼େଇଲି ସେତେବେଳକୁ ପାଖାପାଖି 4:30 ହେଇଥିଲା 3ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ମତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା ମାଙ୍କର କଥା ବୁଝାଏ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେବା ପାଇଁ ଯାହା ବି କର ଯଦି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେଇ କରିବ ତାହେଲେ ଫାଟିକି ଆସିବନି ଯଦି ସିଏ ତମର ଅଗ୍ରଗତିର ମାର୍ଗ ହେଇଥାଏ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେଇ କରୁଥିବ ଅଗ୍ରଗତି ମୁଁ କହିପାରିବିନି ମୋ ପାଇଁ ଏଇଟା ଅଗ୍ରଗତିର ମାର୍ଗ କି ନୁହଁ ମା ଜାଣନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମତେ ନିଜକୁ ଆଜିର ସଦ୍ୟ ଉଦାହରଣ ତ ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା You must try to do better and better what you are doing. ସେଇଟା ସେଇ କଥା ଯାହା କରୁଛ ତ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ବେଟର ଆଣ୍ଡ ବେଟର ଯାହା କରୁଛ ତାପରେ ତାଠୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ କର ଯାହା ତମେ କରୁଛ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଠାରୁ ବେଶୀ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଭଲ ଭାବରେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର The will for progress must always be there. ତମେ ଯଦି ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଦେଖିବ ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ସେ ତା ଭିତରେ ଥିବ The will for progress must always be there. ନିଶ୍ଚୟ ତା ଭିତରେ ଥିବ and then you take interest in what you do. ଯଦି will of progress ତା ଭିତରେ ରହିଲା ତମେ କାମ ଯାହା କରୁଛ ନିଶ୍ଚୟ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେଇ କରିବ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ କରିବ ଉତ୍ସାହରେ କରିବ ହ୍ୱାଟ ଏଭର ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଯାହା ବି କାମ ହଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ସେଥିପାଇଁ ଛୋଟିଆ ଓଳେଇବା ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଜଣେ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ କରୁଛି ଏବଂ ଆକାଉଣ୍ଟଟା ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ହିସାବ ମିଶୁନି ସେ ପୁଣି ଥରେ କରିବ ଯେଉଁମାନେ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେମିତି କେତେ ଜଣ ବନ୍ଧୁ ଆମର ଅଛନ୍ତି ସେ ଟଙ୍କାଟେ ବି ହିସାବ ମିଶୁନଥିବ ସେ କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ିବେନି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିସାବ ଦେଖିବ କୋଉ ଜାଗାରେ ଭୁଲ ହେଇଛି ମିଶାଣ ଭୁଲ ହେଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି ସେ ଡୋଣ୍ଟ ଗେଟ୍ ଫ୍ୟାଟିକ୍ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତି କାହିଁକିନା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥାଏ ଏବଂ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟର ଆଗ୍ରହ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ଦିଏ ଯେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବେ କୋଉଠି ବାହାରିଲା ଭୁଲ The most insignificant occupation can prove interesting if you take it that way. Most insignificant. ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର ତମେ ତମ ହିସାବରେ ଯାହାକୁ ତ ଗୁରୁତ୍ୱହୀନ କହୁଛ ଘାସ ବାଛିବା ଗଛ ମୂଳରୁ କିମ୍ବା ଗେଟ୍ ଜଗିଛନ୍ତି ଯିଏ ଏସବୁ କେହି ବି ଗୁରୁତ୍ୱ ଆମକୁ ଇନସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ଲାଗିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମ ଭିତରେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଇପାରିବ ସେ କାମ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଇପାରିବ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସେ ଆମ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ପାଇଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଉପାୟ The most insignificant occupation can prove interesting if you take it at that way. ସେଇ ଧାରାରେ ତମେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଆଗ୍ରହ ଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱହୀନ କାମ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱହୀନ କାମ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରେ ପ୍ରୁଭ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ But even the most attractive and important activity will soon lose all its interest for you if the will for progress towards an ideal perfection is not there while you are. ঠিক ତା ଅପୋଜିଟ୍ଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱହୀନ କାର୍ଯ୍ୟଟା ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେଇପାରିବ କହିଲେ ଏଇଟା ବଟ୍ ଇଭେନ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭିଟି ବେଶ ଆଗ୍ରହପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତାର ସବୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲୁଜ୍ କରିନେବ ସବୁ ଆଗ୍ରହ ତାର ଲୁଜ୍ କରିନେବ ସବୁ ଯାକ ଆଗ୍ରହ ଚାଲିଯିବ ଯଦି ସେଥିରେ ତମର ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ ବା ସଂକଳ୍ପ ନଥାଏ The will for progress towards an ideal perfection ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶଗତ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଇଡିଆଲ ପରଫେକ୍ସନ ଖାଲି
साधारण परफेक्शन गोटे आइडियल नूतन आदर्शर जो पूर्णता से पूर्णता तुम आग्रह ना भितर जिते गुरुत्वपूर्ण कार्य कर महत्वपूर्ण कार्य तब जी भी स्कूल प्रिंसिपल मु प्रिंसिपल हूँ जहाँ हूँ जदि से इंटरेस्ट नहीं तुम जो प्रोग्रेस करने पूर्णता निमंते प्रोग्रेस करने अग्रसर करने इंटरेस्ट नहीं तुम ताले तुम सब इंटरेस्ट लुज कर सब प्रकार इंटरेस्ट लुज कर तेणु कौन आम कहला कार्यटा गुरुत्वपूर्ण बा गुरुत्वहीन नुह तुम इंटरेस्ट नहीं कर कौन पाइना तुम भितर एक अग्रगति यहाँ गोटे मध्यम ये मीन्स भी कहूँ गोटे अग्रगति गोटे उपाय माध्यम जने माँ को माँ अबाउट 10 every 10 days I have an attack of fatigue and exhaustion which has a tendency to turn into inertia and discouragement. प्रत्येक 10 दिन थे प्राय 10 दिन अंतर थे गोटे क्लांतिर गोटे जमी मत कौन अटैक हो आक्रमण क्लांत जमी आक्रमण क्रांति एवं बहुत क्लांत एक्सर्सन हो जाए हुई जाए टेंडेंसी टर्न इनटू इनर्सिया धीरे धीरे ता जड़ता निष्क्रियता दिगरे एवं निरुत्साह दिगरे मत परिचालित कर 10 दिन थे कौन ये 10 दिन थे एमती केमती हो हिसाब कर कैलेंडर तारीख देखिए आसो कौन कर एवरी अबाउट एवरी 10 अवश्य अबाउट एवरी 10 days I have an attack of fatigue एमती कहीं हो माँ कहले माँ कौन कही माँ कौन कही केयरफुल हबू गोटा बड़ विपज्जनक माँ कौन कहले जो माँ कहले टेक नो नोटिस ऑफ इट जमा ताको गुरुत्व दे नहीं ताड़े जमा आखि पका नहीं क्लांति लगुच कहीं हेटा भाव होचु कहीं गुरुत्व दौ गुरुत्व देला खुद से ते ना तो देखु टेक नो नोटिस ऑफ इट एंड गो ऑन विथ योर प्रोग्राम एज यूजुअल तोर जहाँ कार्यक्रम करिया कथा नॉर्मल कार्यक्रम जहाँ तू रखीचु तो रूटीन जो डेली रूटीन ताकू जमी करिया कथा कर एगुड़ा जहाँ दृष्टि देनी कौटी क्लांत लगे न लगे कहीं भाव हो 10 दिन थे आसबे जमा दृष्टि देनी एंड इट इज द क्विकेस्ट वे ऑफ गेटिंग रिड ऑफ इट तू ताकू गुरुत्व देचु बोली सीना मत आज कहू तू ताकू 10 दिन थे हिसाब पत्र कर रखीचु 10 दिन थे आसुची मत निरुत्साह मो भर भर्ती कर दौची जड़ता भर्ती कर दौ कौन कर गुरुत्व देचु जेहेतु गुरुत्व देचु तेणु तो से माड़ी बस जमा गुरुत्व से आखि पकानी जमा से कथा भाव कि नहीं देखू यहाँ सबुठारु शीघ्र क्विकेस्ट कहते क्विकेस्ट वे सबुठारु शीघ्र तुरंत हो जावाई तू ताकू विजय लाभ करने यहाँ सबुठारु शीघ्र बाट द्रुत तेणु यही बाटे ही आम अतिक्रम कर दृष्टि नदेले है भाई भाई मैंने आम जिते जहाँ पढ़ुचु प्राय सब जगह गोटे कथा कहुच्छी से मैंने जिते बड़े गुरुत्व अधिक आम ठारू पाँच आम गुरुत्व अधिक दौचु से आमको अधिकार कर आम ताठू आहु किसी अधिक को आम गुरुत्व दौचु ठीक 10 विपरीत गुरुत्व दौचु से इंटरेस्ट लुज कर सामर्थ्य लुज कर तेणु आम निर्भर करें कौन विकल देखा सी मत बाड़ेला मत कष्ट लगुच मत कांद लगुच मत दुख लगुच असुविधा लगुच आपर गुरुत्व दवा ना माँ अच्छा माँ सागे अच्छी माँ अच्छी माँ मो दायित्व बुझे आपर गुरुत्व दवा माँ मो सागर अच्छा माँ मो दायित्व नहीं माँ मो कथा बुझे मो माँ पाखे अच्छी आपर गुरुत्व क्या जहाँ गुरुत्व दब से गुरुत्व नब
जहाँ ऊपर गुरुत्व दब से ही गुरुत्व नब तो निर्भर कर तुम ऊपर if I work I feel all right but the fatigue comes after that why what to do ହେଇ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ଯଦି କାମ କରୁଛି ତା ଠିକ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ କାମ ସରିଗଲା ପରେ କ୍ଳାନ୍ତି ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଆଉ କାମ କଲାବେଳେ କ୍ଳାନ୍ତି ଆସୁନି କାମ ଯେତେବେଳେ ସରିଯାଉଛି କ୍ଳାନ୍ତି ଚାଲି ଫାଟିକ୍ ହେଇଯାଉଛି କ'ଣ କରିବା ମା କହିଲେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ବିକଜ୍ ୟୁ ଆର୍ ରିସେପ୍ଟିଭ୍ ଟୁ ଦି ଫୋର୍ସ ୱେନ୍ ୟୁ ୱାର୍କ ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ସଷ୍ଟେନ୍ସ ୟୁ ତାର କାରଣ ହେଉଛି ତୁ କହୁଛୁ ଶକ୍ତି ନେଇକି ତୁ କାମରେ ଲଗେଇଛୁ ତେଣୁ ତୋର କ୍ଳାନ୍ତ ଆସୁନି କିଛି ନାହିଁ ତୁ ସେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣଶୀଳ but when you are not under the strain of the work you are less receptive से शक्ति उड्र करेनी तब फेरे नियाजाएनि माँ जो शक्ति दिखती आमको आम सांगे कार्य करने केते समय दरकार से समय आम जमी गाड़ी में पेट्रोल पकाऊ केते बाटे जाओ 100 किलोमीटर 5-10 लिटर पकई दिया हो माँ कौन सेमती हिसाब पत्र कर शक्ति दिखती हाँ माँ शक्ति दिया हिसाब कर दिखती तोर केते समय कम ना मो 3 घंटा काम 3 घंटा पे ये शक्ति दियो शक्ति सब बेले अच्छी सब बेले शक्ति अच्छी सबको दिया होची सामर्थ्य शक्ति माँ भरपूर दौरान सब मत नॉन स्टॉप दे चल तोर प्रोब्लेम तू काम कला बेले ग्रहणशील शक्ति ग्रहण कर काम सर ग्रहणशील नुह से शक्ति अच्छी कि तू नहीं ग्रहणशील आउ तो रिसीव कर तोर धारणा कौन तो धारणा हूँ काम कला बेले शक्ति दरकार ना से ग्रहणशील हो माँ शक्ति की नहीं माँ को डाकुଛୁ कम करुଛୁ काम सरीगला माँ को डाक अच्छी काम सरीगला भूलीगलु तेणु से शक्ति से आसिक तुम जेहेतु तुम ग्रहण करूना ग्रहणशील रोना तुम फैटिक टायर्ड हो क्लांत हो तेणु काम कला क्लांत आसीगला You must learn to be receptive in all circumstances and always. तेणु तुमको जो ग्रहणशील हवा पड़ो रिसेप्टिव सब समय अच्छा आम भाई भाई आम जो निश्वास ग्रहण करुचु नाक 24 घंटा जाक ग्रहण कर आम कहूँ दिन जाक ग्रहण कला रेस्ट दे दियो रातिटा निश्वास दरकार तू शोपड़ सका निश्वास नवा कही हम 24 आवर्स ड्यूटी करनी ड्यूटी न कर 2 मिनट न कल आम कौन जाइए तार रिसेप्टिविटी से सब बेले तार से जानी कार्य 24 आवर्स सेमती तमें रिसेप्टिव रही 24 आवर्स सब समय दरकार शक्ति कहीं ना एपरिक आम राति शोला बेले अवचेतना निश्चेतना इत्यादि शक्ति मैंने उठी आसी आम हैरान करेंगे करती स्वप्न किए पशिक अवचेतन पशि आस भय निद भांगी मु कहनी आउ थर खंडे कही थे मत बहुत जोर कौन गोटे बड़ जोर लगे किए गोटे माटी बस जमी निद भांगला बोली ओहो जाऊ रक्षा ही स्वप्नटा सतरे मत लगे माटी बसला कौन स्वप्न बोली बचीगली ना सतरे कौन होता मुझे सहस युवा कारण कौन कारण आम शोला बेले ना शक्ति शक्ति ग्रहण कर ग्रहणशील रहूँ हम पूरा भूली जाकि छाड़ ही पड़ जाऊ तो शोलु तो शोलु पुणी माँ सका शोला बेले माँ ना शोला बेले माँ दरकार नुह केते बेले हेले मध्य माँ को भूलवा कथा ना माँ को डाक भाई शोला बेले तो भूली जाऊँ केमी माँ मन पकड़ केमी माँ मन पकड़ माँ को डाक माँ शोला बेले मुझे तुम चेतना रहे निद्रा जमी तुमको भूली न जाए निद्रा भितर भी तो काम कर काम करती माँ था आम सागर ए माँ कहले सब सर्कमस्टांसेस प्रत्येक परिस्थिति प्रत्येक ऑलवेज बोली कहते एक्सेप्ट इन द नाइट बोली कहना एक्सेप्ट इन स्लीप बोली कहना ऑलवेज सब बेले आम सचेतन रहा ग्रहणशील रहा You must learn to be receptive in all circumstances and always, especially
when you take rest ମୁଁ ଏଇ କଥା କହୁଥିଲି ମା କହିଲେ ସ୍ପେସିଆଲି ଯେତେବେଳେ କି ତୁମେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଛ ସେ ବିଶ୍ରାମ ନେବାରେ ତ ଭୁଲିଯିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ସ୍ପେସିଆଲି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ କେତେବେଳେ ନା ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଛ it must not be the rest of inertia but a true rest of receptivity এইটা ଗୋଟେ ଜଡ଼ତାର ବିଶ୍ରାମ ନୁହଁ ଆମେ ଯୋଉ କହୁନୁ ସେଟା ଯେତେବେଳେ ଶୋଇଥିବ ଗୋଟେ କାଠ ଗଡ଼ ପଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ଶୋଇଥିବ ପରା କାଠ ଗଡ଼ଟେ ପଡ଼ିବା ଯା ସେ ଶୋଇଥିବା ସେଇଆ ତା ଗଡ଼ଉ ନ ଗଡ଼ିଯିବ ଏପଟ ସେପଟ ଉଠିବନି ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବନି ତାହେଲେ ପୁରା ଜଡ଼ତା କାଠ କାହିଁ କୁହା ହୁଏ କାଠଟା ଜଡ଼ ଆମ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି କାଠ ଗଡ଼ର ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି ପଡ଼ିଛି ତ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ସେ ପୁଣି ସକାଳେ ଉଠିବ ଆଉ ଶୁଣିବନି ଯେତେ ଡାକିଲେ ବି ଉଠିବନି କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ସିଏ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଜଡ଼ତାର କ୍ଳାନ୍ତି ନୁହଁ ଏ ସରି ଏଇଟା ଯୋଉ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଛ ସେ ଜଡ଼ତାର ବିଶ୍ରାମ ନୁହଁ ଜଡ଼ ବି ବିଶ୍ରାମ ନେଇଛି ନା ଜଡ଼ କ'ଣ କାମ କରୁଛି ଗୋଟେ କାଠଟେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ସେ ତ ରେଷ୍ଟରେ ଅଛି ସେ କାମ କରୁଛି ସେଇ ବିଶ୍ରାମ ତମର ନୁହଁ ଗୋଟେ କୌଣସି ଜଡ଼ ବସ୍ତୁ ଯୋଉ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଛି ତା ଭିତରେ ଜଡ଼ତା ଅଛି ସେ ବିଶ୍ରାମ ନୁହଁ ତମେ କୋଉ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଛ ତମେ ବିଶ୍ରାମ ନେବ ଏ ଟ୍ରୁ ରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ରିସେପ୍ଟିଭିଟି ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ସାଙ୍ଗରେ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ରାମରେ ଥିଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ମାଆଙ୍କୁ ଭୁଲି ପାରୁନଥିବ ମାଆଙ୍କ ଶକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଥିବ এইটা হচ্ছে ଆମକୁ ଆଚିଭ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ନେଇ ଯେ ମା କହିନଥାନ୍ତେ ସମ୍ଭବ ଯେ କହିପାରନ୍ତି ଆମେ ଯେତେ ଦିନ ଯାକ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେତେ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ମା ତୁମେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବ ମୋ ଛାଡ଼ିକି ଯିବନି ମୁଁ ଯଦି ଭୁଲି ଯାଉଥିବି ତୁମେ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଥିବ ମୋତେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛ ବୋଲି ମା ନିଶ୍ଚୟ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବ କିନ୍ତୁ ମନେ ମନେ ଭାବିବ ମା ତ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ ଆଉ ସିଏ ତା ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ ନାହିଁ ମା କ'ଣ ଏମିତି ଜଣିକିଆ ଡ୍ୟୁଟି କରନ୍ତି ଆକୁ 10 ମିନିଟ୍ ତାକୁ 5 ମିନିଟ୍ ମା ପୁରା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ତମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ ବିଲାତରେ ରହିବେ ଆମେରିକାରେ ରହିବେ ଯୋଉଠି ନା ସେଠି ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗରେ ରହିପାରିବେ ଯିଏ ଚାହିଁବ ତା ସାଙ୍ଗରେ ବେଶିକି ରହିବେ ଏମିତି ରହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ମା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥାଅ ମୁଁ ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଛି ଶୋଇଲି ତମେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବ ପଳେଇବନି ଦେଖ ମୁଁ ନିଜେ ଶୋଇ ପଡ଼ିବି ତମେ ପଳେଇବନି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବ ମା ସେମିତି ଟୋଟାଲ ହୋଲ୍ ନାଇଟ୍ ଚୌକିଦାର ଡ୍ୟୁଟି କରନ୍ତି ତାର 10 times 100 times 1000 times 1 lakh million times ମା ଆମକୁ ଜାଗ୍ରତ ଜଗିକି ରହିଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଜଗିକି ରହିଛନ୍ତି The forces behind the cyclone were not hostile. Cyclone ହେଇଥିଲା ଆଶ୍ରମରେ ସେଇ ସମ୍ପର୍କରେ ମା କହୁଛନ୍ତି The forces behind the cyclone were not hostile but full of transforming power. ମୁଁ ଏ ଉଦାହରଣ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି କେତେଥର ମା ଏଠି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କହନ୍ତି ଯୋଉ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଆସିଥିଲା ଯୋଉ ଝଡ଼ ଆସିଥିଲା ବତାସ ଆସିଥିଲା ତା ଯୋଉ ଶକ୍ତି ସେ ଶକ୍ତିଟା ଧ୍ୱଂସକାରୀ ଶକ୍ତି ନଥିଲା ସେ ଆସିଥିଲା ରୂପାନ୍ତରିତ ଶକ୍ତି ସେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମିଂ ପାୱାର ମୁଁ କହିଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ଦିଏ ଜଗତସିଂହପୁର ଏରସମା ଏରିଆ କଥା କହେ ଏରସମା ଏରିଆରେ ସେଠି କୋଉଠି 10,000 ଲୋକ କାଳେ ମରିଥିଲେ 2 ଦିନରେ ସେ ଏରିଆରେ ତମେ ଏଠି କ'ଣ କହିବ ଧ୍ୱଂସକାରୀ ଶକ୍ତି ବୋଲି କହିବ କି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ହେଲା କ'ଣ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଦେଖାଗଲା ସେଠି ଗୋଟେ ବି ଚାଳ ଘର ନାହିଁ ସବୁ ଘର କୋଠା ଘର ସେଠି ସବୁ ବଦଳି ଯାଇଛି ତା ଅର୍ଥ ତାକୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ବି 50 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅବସ୍ଥା ଆସିନଥାନ୍ତା ତା ବଜାଇବା ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ଆଉ ଲୋକ ଯୋଉ ମରିଗଲେ ସେ ତ ବାଲାନ୍ସ ହବ ଲୋକ କିଏ ମରିବେ ବଞ୍ଚିବେ ଥରେ ନେଚରକୁ ପଚରା ହେଲା ନେଚର କଲା ଏଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଖାତିର କରେନି କିଏ ମରିବେ ବଞ୍ଚିବେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର ନୁହଁ ମୋର ବାଲାନ୍ସ ଦରକାର ଯଦି ଲୋକ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଧିକ ହେଇଗଲେ ସେଠି କିଛି ନାଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କେଉଁଠି ଯୋଉଠି ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ହେଉଛି କେଉଁଠି ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି କେଉଁଠି ଭୂମିକମ୍ପ ହେଉଛି ଆର୍ଥକ୍ୱେକ୍ ହେଲା ଭରପୁର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟରେ ଭରପୁର ମୁଁ ନେଚର କହୁଛି ତେଣୁ କେଉଁ ଜାଗାରେ କ'ଣ କରିବି ନଷ୍ଟ ହେବ ସେଗୁଡ଼ାକରେ ନେଚର କିଛି ଯାଏ ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କାହିଁକି ସୋଲ୍ ତାଙ୍କ ଡିସାଇଡ୍ କଲା ଏଇ ବାଟେ ଯିବା ପାଇଁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦେୟାର ଲୁକ୍ ଆଉଟ୍ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ର ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ବା ଫୋର୍ସ ଥିଲା ସେଟା ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ନଥିଲା ହୋଷ୍ଟାଇଲ୍ ନଥିଲା
সেটা ট্রান্সফর্মিং পাওয়ার, ফুল অফ ট্রান্সফর্মিং পাওয়ার, রূপান্তরিত শক্তিরে ভরপুর ହେଇକି ଥିଲା ସେ। ୟୁ ଡିଡ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଥିଙ୍ଗ। ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ଲୋକ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ମା କହିଛନ୍ତି ତୁ ଯାହା କରୁଛୁ ଏକଦମ ଠିକ କରିଛୁ। And I can assure you that to go inward and to receive the force is more helpful than to throw oneself into an agitated action. ଭିତରେ ଏମିତି ହବ, ବ୍ୟସ୍ତ ହବ, ଏପଟ ସେପଟ ତା ନ ହେଇକି ତୁ ଶକ୍ତି ଇନ୍ଡ୍ରନ୍ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛୁ। and receive the force is more helpful. To go inward and to receive the force, এই ଯେଉଁ ଫୋର୍ସ କହୁଛି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମିଂ ଫୋର୍ସ କୁହାହେଉଛି। ତମେ ଭିତରେ କ'ଣ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେଲ, ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିକି ସେ ଶକ୍ତିର ସନ୍ଧାନ ପାଇ ସେଇଟା ହେଉଛି ଉଚିତ କାମ। କାରଣ କରି ବାହାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି ଏପଟ ସେପଟ ଛାନିଆ ହେଇକି ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲା ଭଳିଆ ବା ଏଜିଟେସନ୍, এইটা ଅପେକ୍ଷା ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଆବଶ୍ୟକ। Certainly, tamas is not good, but it is only through surrender to the divine consciousness that tamas can be changed. ତାମସ ଯୋଉଟା ତାମସିକତାଟା କେବେ ଭଲ ନୁହଁ, କେବେ ବି ଭଲ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ କେମିତି ତମେ ଦୂର କରିପାରିବ, ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ ନା ଯଦି କେବଳ ଥ୍ରୁ ସରେଣ୍ଡର ଟୁ ଦି ଡିଭାଇନ୍ କନସିୟସନେସ୍, ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ନିକଟରେ ତୁମେ ଯଦି ସମର୍ପଣ କରିବ, ସବୁ ଗୋଟିଏ ସଲ୍ୟୁସନ୍। ନିଜର ହୃଦୟ ଭିତରେ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ସରେଣ୍ଡର କରିପାରିବ, ସମର୍ପଣ କରିଦେବ, ତାହେଲେ ସେ ତାମସିକ ଭାବ, ତାମସିକତା ତମଠୁ ଦୂର ହେଇଯିବ। ଭଗବତ ସେବକର ପ୍ରାର୍ଥନା, ବିଘ୍ନ ବିନାଶନ ହେ ଭଗବାନ, ଜୟ ହେଉ ତୁମର। ଆମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ କିଛି ହେଲେ ଯେପରି ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଉ ବିଘ୍ନ ନ ଘଟାଏ, କିଛି ହେଲେ ଯେପରି ତୁମର ଆବିର୍ଭାବରେ ବିଳମ୍ବ ନ ଘଟାଏ। ସକଳ ବିଷୟରେ ସକଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ତୁମର ଇଚ୍ଛା। ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ଆମମାନେ, ତୁମର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଆମମାନଙ୍କ ସତ୍ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ ଉଚ୍ଚତମ ଚୂଡ଼ାରୁ ତୁଚ୍ଛତମ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କୋଷରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ତୁମଠାରେ ଆମମାନଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ହୁଏ ଯେପରି ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଚିରନ୍ତନ। ଆମମାନେ ଅନ୍ୟ ସବୁକିଛି ପରିହାର କରି ଚାହୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତୁମ ପ୍ରଭାବର ଅଧୀନରେ ରହିବାକୁ। ଆମମାନେ କେବେ ଯେପରି ନ ଭୁଲୁ ତୁମ ନିକଟରେ ଗଭୀର ଭାବରେ, ନିବିଡ଼ ଭାବରେ କୃତଜ୍ଞ ରହିବାକୁ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅପରୂପ ସମ୍ପଦ ସବୁ ଦାନ କରି ଯାଉଛ, ସେସବୁର କିଛି ହେଲେ ଯେପରି ଆମମାନେ ଅପଚୟ ନ କରୁ। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ଯେପରି ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଚର ହୁଏ, ସେସବୁ ଯେପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ତୁମର ସିଦ୍ଧି ସକାଶେ। ପରମ ସିଦ୍ଧିକର୍ତ୍ତା ହେ ଭଗବାନ, ଜୟ ହେଉ ତୁମର। ତୁମର ବିଜୟରେ ଦିଅ ଆମମାନଙ୍କର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ସକ୍ରିୟ ଚରମ ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ। English prayer. In the name of the mother, for the sake of the mother, by the power of the mother, with the strength of the mother, to all adverse harmful being or force, I order to quit this place at once and forever.